তিনি রবিবারनि सालाव अमरपुर बोखाकनि पाहारपुर हाथायाव PBTG तै तिप्रामथा गोनै गोथालायै नांकुकमानि कक साबलायमुं पान्डा खालायजाखा पान्डावा नग्राय अक्रा रक कक नारखा ब्रुतै रियां रकनि बागै PBTG डिपार्टमेन्टनि बोखाक्तै जत स्किम रक रहत जाकमानि जायखे चेरि रोजागिया अंगै तंमा रकनो तै एमले प्रमोद रियां त्रिपुरा एसेम्बलिव नांनुंगिया ककनो तैयै खरां टिसामानो सेलेंजाक ब्रु तै रियां रक o pandawo nograi okra wngwi phai manjak phaika TTAADC hapangni EM Bobaranjan Riang tai EM Doli Riang tai Kasa Mantri Tripura Assembly Deputy Speaker Gori Shankar Riang tai amchaini wngwi 2023 Bidan Sabha changmariwo Amarpurni wngwi batainai Asiram Riang no khobwi tai amchaini lukurao phai manjak phaika join keha meeting ti pramotha ni udduk bai keha chini specially PBTG ni program no tuye roni je chini ro sampasande sonai riang specially riang somasono brangni je rights brangni odhikar brang as a vulnerable tribe umudeo brangni map ma mai matung brangni scheme map matung abudir ono brangno acknowledge kene bai sirene bai keha program keha ke আবারও অনেক কিছু ডিসকাশন খেলে মিনিংফুল ডিসকাশন চিনি যে পিবিটিজিনি আন্ডারও মাতমা স্কিম দं যেমন লাইভলিহুড চিনি জীবন থাংতো অনেকে যেমন বাংমা চিনি ফেসিলিটি নাও দুই নাও কারেন্ট নাও চিনি চাট মানি যত কিছু চিনি ও পালনাই দে তাও পালনাই দে বই পালনাই দে নিনি ফিশারি দে যত কিছু ডেভেলপ লাইভলিহুড নি প্রজেক্ট দं এরপরেও নিনি আরও এডুকেশননি ফেসিলিটি দं এরপরে নিনি বিভিন্ন কালচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রেজার্ভ খাलामनानै মিউজিয়ামস नामानि स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल निनि रियां समाजनि ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स दं बदिरानो डेभलप खालामनायाव বিভিন্ন इशुनो दं दुई साले आबदिराव चिनि माइमार मातो এবং फरेस्ट राइट যেটা স্পেশালি ভালনারেবল ট্রাইবরাव फरेस्टनि अधिकार दं बन अधिकार दं তাও তো যত এসটিরও যত মাইনে দরকার নয় তবে রিয়াং রক স্পেশাল ভাবে বড় এসে ভালনারেবল ট্রাইব মধ্যেও ব্রাংনি আলাদা প্যাকেজ দं স্পেশালি ভাবে বড় ট্রেড খেনাই নাও ব্যবহার খেনাই নাও কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য আবকে দেখে লাইথানে বড় ব জায়গাও ন आं खोनाव जे बयारो आं सामिया क्लियरलि तबे रवा काउथेव फरेस्टाराव बैचिनि ब्रनो आबराव मातरांगी जगाव के बोदेरो अननाय मकरे एरिया के बोदेरो न तुये चों बारि के मोजां मासाले के तिनियो त्रे चिनि बरो त्रे चिनि पार्टीनि विभिन्न मातराव न तुये फनो चों साले काउमा सालेहा पार्टी चों ब्रेके बिस्काउ चिनि स्ट्रेटेजी मावनाय चिनि त्रिपुरा सारावनि भबिष्यत मावनाय चिनि हिस्ट्री मावफाय এবং পলিটিক্যাল বাই চনো দুসু ডিপ্রাইভ মানে মিশা ডিপ্রাইভ কে যে অনেক সময় বিভিন্নভাবে চনো রাজনীতি তিনিও আং সান্নায় মিডিয়ানি থ্রুতে যেমন তাও পিবিটিজি ডিপার্টমেন্ট স্পেশালি ব ট্রাইবাল ফানি ডিপার্টমেন্টনি কেহা একটা ব্রাঞ্চ তবে পার্টিকুলার একটা কমিউনিটি ন তুইয়ে পার্টিকুলার একটা কমিউনিটি ত্রিপুরা রাজ্য টোটাল সারা ভারতবর্ষ তো প্রায় 75 ট্রাইব ন ভালনারেবল ট্রাইব অফ 15টা স্টেট হতো তবে ত্রিপুরা রাজ্য একটা ন কমিউনিটি রিয়াং কমিউনিটি ন ব পিবিটিজিও খাও কে ব যে পিবিটিজি नि আন্ডার অনেক কিছু চং খেমে খামু 1972 उनचियो शुरू किए तिनी जराव मा डेभलप हो बो जागाव बो डिपार्टमेंट चिनि ब्रो पर्यंत पुरै डाइरेक्टर लेवल थांनाय दि ऑफिस आदालत थांनाय दि जतो बिनि ब्रो इवन तिनी त्रिपुरा राज्य मिनिस्टार्स पो चिनि कम्युनिटी नि तंगे रिप्रेजेंटेटिव दं प्रमोद रियां मामी बोनो मिनिस्टार रिमायाव मामी शुक्लाचरण अने नाफिरो जागा बो जागाव तार माने पॉलिटिक्स जोनो डिप्राइव खेलवानी एक पलिसि सरकार बदी खेनो बहुत बছর थंसात पायो अब खूब चाया आमी सरकार बहुत चिंता करे दरकार जे भालनारेबल ट्राइब न बनो काहाम के डेभलप खेनाय के उन्नति खेनाय के मिनिस्ट्री होइते शुरू के ऑफिस आदालत जत किछु बिनि
दप्तरनि डिपार्टमेन्टनि कारियाकर्ता जारा सामुं तानो अफिसियेल अफिसार्स बर' आबो कमिउनिटी न एवं एपॉइंटमेंट फो आबो कमिउनिटी नि ब्रो सने ममी आबो कमिउनिटी नि ब्रो एत्रे बहुत ब्रो कमिउनिटी नि ब्रो न तिनी इवन निनी काउ से सामया काउ ब्रो सेम चिग्रे को ब्रेके बंबिनी समस्या नम चिने जे ब्रो काउ ब्रो सेम चिया आबो ब्रो की आबो ऑफिसर ये ब्रो नि समस्या मा ब्रेके चिने के आबो खूब अन्याय आबो पॉलिटिक्स त्रिपुरा राज्य बदिखेन चुनो समस्त पीबीटीजी डिपार्टमेंट तीन जराव बहुत बছর चालू बहुत कोटी कोटी टाका प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुई कारण जों डेवलपमेंट प्लस तीन त्रिपुरासार मम विभिन्न कारण बदिखेन चुनो थंगते चीनी स्कीम रौनो ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट नि हईते को सेम को ट्राइबल अफेयर डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट विभिन्न ऑफिसर ट्राइबल नि सम्बन्धे महाबसियार बर'नो ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट हेड के ऑफिसर सरकार एडवाइजर हिसाबै जारा दंनाय राव चीनी कमिउनिटी नि चीनी त्रिपुरा साय आबुनि कारण से जों दिफ्राय एवं रो निजे फान तान जतो किछु इम्प्लीमेंट खेनेके बे एवं जारा बेनिफिशियरी के चों इनके बा चों बेनिफिशियरी राव नांगमो जागाओ चों प्रॉपर यूटिलाइज खेमे yang तो प्रॉपर सुजुग सुविधा मा yang तो आबुनि कारण जों दिफ्राय आमी बनो सरकार सेने नानाय आगामी दिनो बो जिनिस न गाहाम केब्रां सामुं तांनायखौ बनो मेसेज